Sambisi wakat leta mete ton nandi kiben nisba ton son pama umpwini yamba titkus di fin baraka ne sen sakin le yak television BF igesra pour pipino yakam de sen kere nit kiba kuni ya wala yam sumi wabala yat kiba zurado. Ministre la ninga singeta la fi wayele Burkina Faso tengwara wilgara samson lore ti borba longom sinkere ni zabra ne covid-19 abara anasinga juin wa tu pour 2021 wa yumda borba aton sit singa runda juin wa tu rasma yibu wodo solumwa ministre menga opon makor songo tup sakame to borba Sibra son lora mewa chugura simpisila we 2021 a yum de Banque mondiale tor so pourra obwa pa makaseto ni lycée scientifique national de Ouagadougou a simpa mebo sintu ni bamtum nora songre o pera karundo kanga meba to tolondik sadro na le nyare Burkina Faso ramba karanga we ngwa to nan kitame to me lycée scientifique ramsonre sananta bamupupui Rasmata ablogor pore senkere ne bogabab sumbonti AstraZeneca wa Santa Burkina Faso sol mo zabra ne COVID-19 abara wenwa ya runda juin wa chugu rasma yibu la bogaba longom sinya yi centre médical urbain sembe padwa sakunwa ministre la ninga singeta la fi wayele a professeur Charlemagne Wiroro o kuma makor songa top sakame ande bogaba paseta ni événement Arsène Konditam de la Sandrine Zougri Yarunda la boba senkeni coronavirus abara sen Burkina Faso. Ministre ninga sengeta la fi wayele a Dr. Charlemagne aropa katumda kwilimse. Ya wala nyam sennewa yak Dr. Charlemagne Wedrago aria ba manyi pipi tu lortwe manan borba. Tinyi wisare ministre yolon polre tu wodo mera a arma Pierre Benwende ti bam kolonde robrera. Ti ma woto noa ado bigame taraka bord yari. Ya neb nisa san bien ra sikra bara to bonti diabète insuffisance rénale ni passe pas sa taba borba atima apawo soye ton nan deng singa ne nisba han chen pa ma bara ti wa yele ya lorto ema tum de lorto ya ni nisba me han tara bankuda bon ya wa tension bara ya diabète ya wa renamba ba mbonti insuffisance rénale la ramba ni ban sa taba ban ya wa ban kudron ta ne dar fa namadan ta 20 ya ni mam la nan singe bala ni bam ham pa bara atin wa tunen sa wa bwense ta saba wa zomso amba renkiti ton yeti ibura ton na kelen kitame ti ni mam sing vaccination ne buso tagasrambala ti borba woto nuwa arsir kabe aponyo gom kanga zugu ministre ninga singeta la fi wayele a Dr. Charlemagne Wedrago ara luka nimbuida ma men han singa ya han na Louis Ntoro on wini ti ma men saka vaccination mam la ministère de la santé au tor soba ma men han ka sing tum na wini ti ya bum ya kasetia ni ba panan saka waye ya ren so to am bol yam ti ba kit ba ti wa ka yibura ti wayi nifu ti yam men bange ti ya bum ya sida ma menga nunga vim na wandi ti mun ka soma vodro men miti ya ti mun tar yon han kalma nunga vima to am na wan sa randi ti mun ka soma vodro do men ya hanna wuni ne ba han nunga vim fa be wa loro man bokra na yilin ti bara so pa ma me bera ton ron fara sobie borban ya bum ya sida ya bum ya soma ya bum pa lafi ya bum ten ki ti ton ten di bara zare COVID-19 han ya banwen ke ton tenga teka ton nan ka ton pam team ya tira nan ton ti paye hali ti vaccination wa telonwa le passé obliga metinde ministre son tuen pam borba wotoni ada ne ministre mesembe sorgo zuna pam ken maka la doza yibu la ni ka fa siradan dire ya renso ti tumno ninga sembe tumna tor wotoni kotni buira ti yira ne ministre son datin ken maka tu moron pam borba Sané Abdul Moumouni Ilboudo, signa président du comité de suivi du pèlerinage à la Mecque à Saint-Biligi. Yamla mitin to ontenga makala me
abmona me wuni tip san kaman boba kanan toron chemaka ti ton botima me varvare na ilin ti bamme toron chenga maka bob toron man boba na ilin ti pam carnet de vaccination to prend ta maka bob twenki am yura ya Abdul Momin Il Boudo Zondi président comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque tout ka pour dans une embarca tout ka ton bola menga ya hikimba ndatanti ka wenam do rona wen sakal pole modon wa vacciner wen sakal pole ti condition ta ba sam pidi bit pam sola la ton sam kolle ti wakata wa le pedra watin le ba ligi nyore la ligi nyome wakat ninga katien pidi ni bob kangawa Burkina Faso na temps ni sa sensiren lui sop toro na yele na pama nzabni bara to bonti coronavirus wala covid-19 bangetia vaccin dose santa tusa yibla pila nula kobisi to bonti AstraZeneca la Burkina Faso pania la kaneka arobna na chinois na ma vaccin yibu to bonti Sinopharm le passe Sinovac tibala OMS ram kobla sori to na toron pamande sa vaccin 15 na yele na pamanzabni coronavirus a Burkina Faso kane Professeur Charles Maïwolo Sonko Makerson a sinkere ne bogoba zabra ne coronavirus a mara wenga logor pore opta ko siam na yirwa nanti zimindi ni ministre tasa to man obsekap sombonti conseil des ministres seka logor pore la fiol ministry aroble convenement passé sinkere ne bsanan tum toto la ninga ne bogoba bala sonra kawoye o bilgame tibati matala zuluese yati nimbuira bange tanyora yida la son twen ko zininga wa yabson watan ka tun sweni sebasin siagada mpame mborni mbuida John William Somda pama ministre kwese tinanti chiraba Yasida runa ya ton ministère de la santé kidma suno ya bon ya ton hansing borba ninga hanna kita to pro zabne banwe ninga kin ton tenga banwe ninga mbona ti covid-19 am la hamiti ahandara singa kin ton tenga rare ton dar nan ka pam tim hiya tim tilra en twin type zabne bakanga yi la mahawaye et pama tim dimanche han lore la ton tenga tele ti masila yili ti yibura ti ton kit na sing borba me kaniba fan to ron boré ala borba han wa tima akawusre ton nan denga sing dane lokto ma nim dis fan tom de lokto yili bamba ya ne han tim pam bara fafara ton an kelin kitam ti bamlengan de tima mbore na ilen ton zine la fin ton de bandama tipte ni lor pour ni di han ton tenga maka yam la wum te kachen teng mak kapan borbay ton me rika bamba ying sebla zugo yetine ni so fa han ton tenga maka alors na tenga ti pour son compte ti ba me kele yitenga donc ton me rika sado na ilen ton on kobam borba nen nisba me han tum do wen visa na sa fa Burkina Faso wa yam la hamiti ten sol han ketenga ne bu so yitab za so an digri to bonti personne déplacée interne ne bu so tum ne bam namba ton me ser la me na yelenti bam namba me ton ron pa vaccin bala han pa mbara a tien wa yikiramde ne nisba me han vi ne bakuda ya bon ya wa ne tar diabète ne tar tension bara ne tar bonti insuffisance rénale ne tar wa sunbara nimbamba covid-19 han kebisa a tien wa tune sababu wense to bazom so amba len soti ton melik sado yeti bamba ton na le mbora bamme na lenti covid-19 la ton kebisa yi la yin logor pole tima na wa anan kitam ti nebusro an kawa ton ndigi pinna pa meno ton pa ma borba ana lenti kel na taba zabne barata yi ton tenga Burkina Faso transporteur damba obleji mina wilgup supanwanga sankere ne zulwes nisba opson tare optuma wenga izame jean kugu pipirare 2021 yomde so kanga wa obira be ne centre de contrôle de véhicules automobiles ramba la ropal ninga sun luguli tanganda sur sol mo ambonti Afrique paysage singet mobilo anibziba pesra yella bilgra ya tip ganra no kenda pa la pesra wenga ne ligra sankere ne rewa yob wenga titikri conteneur dama wogolom la yalama transporteur dama biligra meti kasarden yi woto bala yana sa tenga labte me conteneur dama ti sa
tipina senda yab sonbonde ti 40 pi wala tin yeti no yakam pihna ha oblebre no yakam pihna la nu ubilgin pasa me ti woto na lekinga nimbuida vi man passé la bamba o karate ti woto ne ye Benjamin Kwame pamo kwesa tinanti kilaba lura ya alaji dantara mahmudu transporteur nande nga zeka bozom o monju sawa bon la deuxième position pour gouvernement président Rochman Christian Kabore le gouvernement fazanga la royaume gom de jugu tiawan tunde ne yam wakan dunda c'est jamais ni ngambe kanoa ya antune yala tuni inauguration kon baskili mbetanga de suri tono wazi wa wumte ya chauffeur tor saba ande gomde ton ka bam jibale ton ya transporteur de mobile saramba yo be ton chauffeur manore te yela wata tondo on tuni Africa pesa ya mungu mama ambewa ne mobile sa wogolom ne mobile sa esira ngwama to ton yede na tigita bruna en se per kweza ta chenga to damba to mwena ngeti bale ton ami kem ton be kane ya transporteur damba anda mobility chauffeur manwenne te ton wata kiba nan ta to damba wala yam mi ton tol saba ex président au travers Youssouf Maïra et ya futur tol saba nuna to kato contacter ton na ko ton kibale ti ya chauffeur tol saba yam wumna to bona ala yirabo vie ngwa antar kibala antar chauffeur dama to no ri ko na de ta tondo ala ngi ton tigita bruna na yeta ba charge nge ta gomna chenga to dama to sulu ngel ngese ti bale ton ni nuna wa to ni atenga ya ten kwenga tibuyinga yelambe wuzo de tona na ntome so me mi sulgunje wa transporter da matumna to tala tumna kaseto da yo wa tumna zugo ya saba kanga jitu tun tigita ko lunde yibiwa na je tum kanga tono ngulu sule ni be ngulu tete wa isaba de vima kenga ya tunne wala no kenero wuzo ko ndikon tunne Africa pesaza bare ngulu amdi ona sera nda be no ken bam ka be lunde ye da wa to hotel lo ha ngulu amdi Africa pesaza Africa no kenero ngulu ligid bam na ken Burkina Faso ti tuni wala wabro biiri kan mobile ndik mangen dikku o faza na pesa me na yiri de fan du peti ya normal bi kan normal le fona yo wakil ko bana na men don nan jebe njela absa na riga yena ndan ko na sere tun mi de ben yiri mi ala ni wata ngala ndata ko na sere na ke son problem te no ko mbur ka be ba de wane ye ni runo wa ndika on tu ni national ni international la ya yela na na matondo yini sababu na wane te tere ligro wa pasra ya ju Africa pesa ya basic communism. Africa pesa ya luna wa ambe wa beta nganda suri inauguration wa mana la vendredi sur passé ton misinda kan tale to da markam da blamba nerba e kabam kibare gol ton yete ton wati tumna ya woto ye ya ton wum do le singa tanganda suri la wena sa le premier abna singa jinse ta ba kila regi ton me yeta ba tigita ba na singa ko yenta cenga to damba to mi sulu ngel kan jero ya yel kana tigiti dunna kano Karanga wenge Burkina Faso ramba obtente ra Banque mondiale la yagar zugo passe to pour mame nan kite to me karon dotnis bob son bonde ti lycée scientifique ramba son res nanta bam lubio po la woto arkela ni tum nor kanga tor so pour rason wa pam kaseto sibra son lora tip songra sir woma bisi bala Burkina Faso ramba obton rame lycée scientifique national de Ouagadougou la meba tolrin soma to pirale kaseta soba ye Luc a Ousmane Diarana Banque mondiale la torso pour de ranget ni sabal stens be wingi son loto a wan kan Burkina Faso ramba ya karan do bedre ningambo lycée scientifique national ambe basenkan bene la wa nangesi la barare ya ministre ningangeta karanga wenge a professeur Stanislas Waro yenda nya bamba lycée scientifique non gese parce que ba man song ni ton tenga ni ministère ngeti karanga ni école kanga meba donc awa depuis kiu kanga rasm pisila yo poy mpam segeton président wa Rochman Christian Kabore to changer ti ba me woni ko ton man son ton tenga to ninga to bo chance ni premier ministre mais a Christophe Dabiré ni ministre namba ngete tom de me donc chance mais to nangese ba men ton son ton tenga to ninga.
lycée scientifique sir meme ni banque mondiale la sonore karen doto laboratoire namba nyingwi sir zinsi kar bisa la kar sam damba rogant se femme beni Burkina Faso sir 15 ligning banque mondiale ko bamba kar ndora mebe. Donc runda LMT yen patron lebe mpawa gese baman song ni lycée scientifique namba yarani LMT ton karbisa mana BPC wa obriki da nebning tum somo wa ne pisho poi donc to kenga do wa ka to bien bobo du la show donc bambam bebe ni lycée scientifique namba pour nsam sede ndati manti kani beo ton tensan pam combat na wa ingénieur kasnga na wa song de tenga ni meba donc yana yemen yeta ana wa gesame donc awa mta shuria no LMT en tout cas yemen wa mzenka na wa gesa shuria no ni tumda to bon menan gese to man to ninga na wa song parti song ra pam panga song ra passe. Burkina Faso mpirsa sarda nyinga Banque mondiale pour le moment tubna le nyanga tenga ni lycée scientifique yopo mebo la 2021 yomda ya lycée scientifique yobe ya bam mebla bana singe ya yom pisnu la yibla woto ti Banque mondiale nyanga Burkina Faso ni sefo ligiri yikir milliard tout ça temps la kobos nous la zaka la ligue de wusro fan a kienda karanga wenge. Ya kan ladna yal se senkere ne runna ki ba kunir ko tanaba wende tidugul fa beurara ne la fitir pamli watasi ki be taba na kon be songo.